बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ एक रात के दौरान तकरीबन 350 मुसाफरों को ऑफलोड किया गया। इन 350 मुसाफरों के पास तमाम दस्तावेजात मौजूद थी। विजिट वीज़ा और जॉब वीज़ा पर ये बैरून मुल्क जा रहे थे। पहले अगर जॉब वीज़े की बात कर लें, उनके पास हर चीज़ मौजूद थी। उनके पास जॉब का वीज़ा मौजूद था, उनके पास टिकट मौजूद था, पासपोर्ट मौजूद था, उनके सर्टिफिकेशंस थी, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो प्रोटेक्टेड थे। उसके बावजूद मुस्कुराते हुए उनको कहा गया कि भाई आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते हैं। आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल आपको बयान करूंगा। 2 मुसाफिरों ने मुझसे रब्ता किया, पूरी रुदाद उन्होंने बयान की कि जनाब उनके पास हर डॉक्यूमेंट मौजूद था। इमिग्रेशन ऑफिसर उसको ये बात कह रहा है कि आपके पास हर चीज मौजूद है, लेकिन आपको बैरून मुल्क जाने की इजाजत नहीं है। दोनों मुसाफिर आंसुओं से रोने पर मजबूर, क्योंकि जनाब इस सारे मामले के अंदर ना हजारों रुपए नहीं लगते हैं, लाखों रुपए लग जाते हैं। और उन्होंने ये भी बात बताया कि जनाब किन ममालिक के लोगों को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। मतलब अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल करना जा रहे हैं, किन ममालिक में आप जा रहे हैं, एक विजिट वीजा वाले और एक जॉब वीज़ा वाले। अगर आप भी आने वाले वक्तों में ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपके सामने मुसाफिर जिनको ऑफलोड किया हुआ है उन मुसाफिरों का भी आपके सामने मौक़िफ़ रखूंगा। उन्होंने पूरी रुदात बयान की है, क्या कुछ उनके साथ हुआ ये भी मैं आपको बयान करूंगा। और एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूरी डिटेल बयान की है कि भाई क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है और कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो आज की वीडियो आपने आखिर तक जरूर देखनी है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश भी है, नया चैनल बनाया सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो के नाम से, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आपके साथ इस तरह का कोई वाकया रूनुमा हुआ है तो जनाब आपने जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। और किसका मौक़िफ़ बेहतर लग रहा है ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। जनाब सबसे पहले दो लोग, दो तरीके के लोग, एक जो विजिट वीज़े पर जा रहे हैं, दूसरा जो जॉब वीज़े पर जा रहे हैं। जॉब वीज़े वालों के लिए रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा सख्त है। बहरीन, दुबई, सऊदी अरब और खलीजी ममालिक, जो खलीजी ममालिक होते हैं ना, अगर आपके पास यहाँ पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आपके पास जॉब की सर्टिफिकेशन मौजूद है। एक मुसाफिर ने मुझसे रब्ता किया, मुझे पूरी उसने रुदात बयान की। उसने कहा भाई मेरी जॉब भी ख़तरे में अब, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुझे बुलाया गया उस वक्त तो मैं पहुंच नहीं सका। मैंने कोई बात कह के इस मामले को थोड़े अरसे के लिए तो टाल दिया, लेकिन मेरी जॉब भी ख़तरे में। दुबई में मैं जॉब करता हूँ, मैं जा रहा था जॉब के लिए, मेरे पास बाकायदा तौर पर जॉब का लेटर मौजूद था, जो डॉक्यूमेंट होता है जो आपको कंपनी डॉक्यूमेंट जारी करती है वो मौजूद था, वीज़ा मौजूद था मेरे पास, टिकट मौजूद था मेरे पास, हर चीज़ मौजूद थी, मेरे डॉक्यूमेंट से प्रोटेक्टेड थे। उसके बावजूद मुझे कह दिया गया कि जनाब आप जो है वो किसी 18 या 19 ग्रेड के ऑफिसर से एफिडेविट यानी हलफनामा लिखवा के लिए आई। अब इस हल्फनामे में क्या कहा गया? इस हल्फनामे में ये कहा जाएगा कि जनाब मैं फला फला बंदे को जानता हूं और ये फला फला बंदा इस फला फला कंपनी के अंदर काम करने जा रहा है और ये फला फला बंदा इस फला फला कंपनी के अलावा कहीं नहीं जाएगा और जब इसकी जॉब खत्म हो जाएगी तो ये वापस आ जाएगा। यार मतलब अकल दंग रह जाए, इस तरह के फैसले किए जाते हैं। अब वो बेचारा आंसू से रो रहा है, वो कह रहा है कि जनाब हर चीज मेरे पास मौजूद है। ये जो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड कराते हैं ना भाई, इसमें खज्जल ख्वारी अपनी जगह पे, ये तमाम जो ख्वारियाँ होती हैं ये अपनी जगह पे, हज़ारों रुपए लाखों रुपए लग जाते हैं मुसाफिरों के, जो बेचारे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली आपको पता है ना जॉब्स नहीं मिलती हैं। जो तालिब इल्म होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो बाहर बेहतर मुस्तकबिल के लिए जा रहे होते हैं, अब उनको वहाँ भी रोक दिया गया। दूसरे मुसाफिर ने भी मुझे ये बात बताई, उसने कहा भाई मैं बहरीन जा रहा था, ठीक है, हर चीज़ मेरे पास मौजूद थी, बड़ी मिन्नत समझत करके हाथ पैर जोड़ के मैंने जॉब लगवाई थी और मैंने लाखों रुपए खर्चा किया था। अच्छा, उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि हम लाहौर से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। सिर्फ लाहौर से 150 लोगों को ऑफलोड किया गया है एक रात के दौरान, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मैं लाहौर के दूसरे इलाके, मतलब लाहौर से मेरा ताल्लुक नहीं है, गुजरावाला मुल्तान में, उसकी डिटेल नहीं आपको बताना चाहता, लाहौर के बाहर से मेरा ताल्लुक है। लाहौर में कोई 18-19 ग्रेड का ऑफिसर क्यों मुझे ये लिख के देगा? उसने मुझसे पूछा कि अगर आप 18-19 ग्रेड के ऑफिसर होते तो मुझे लिख के दे देते। बात बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल बात जायज़ है कि यार कोई किसी एक अननोन बंदे को ये बात क्यों लिख के देगा कि भाई ये कहीं और नहीं जाएगा और वापस आ जाएगा। कोई नहीं लिख के देगा, क्योंकि अगर वो स्लिप हुआ, ठीक है, आपके चेहरे पे माथे पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि आप क्या करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप आगे पीछे हुए तो उस ऑफिसर को पकड़ लिया जाएगा। और हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफिसर वैसे भी काम नहीं करते हैं, आपको पता ही ये बात, पियोन भी काम नहीं करते, पैसे लिए बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। खैर जनाब, अब यहाँ पर ये सूरत हाल हो गई। अब मैं आपको आगे चल के बयान करूंगा बचना कैसे। अब जरा इमिग्रेशन ऑफिसर की सुनिए। अब इनका मौक़िफ़ ये FI ऑफिसर्स का कि जनाब इन्होंने, होता क्या है,
اچھا یہ بات بالکل جینون ہے, یہ بات غلط نہیں ہے, بالکل صحیح بات ہے. لوگ سعودی عرب کا ویزا لیتے ہیں, عمرہ ویزا, عمرہ کرنے جاتے ہیں, عمرہ کر کے پھر یہ کشتیوں کے ذریعے دیگر چیزوں کے ذریعے یہ بیرون ملک ویسٹرن کنٹریز جانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں اور وزٹ ویزا لے کے جا کے پھر وہاں پر اوور اسٹے ہو جاتے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے کسی اور ملک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کو بارہا بار یہ بات کہی گئی, سمجھائی گئی, متنبع کیا گیا, باقاعدہ طور پر آفیشلی بتایا گیا کہ آپ لوگ اپنے لوگوں کو روکیے, یہ غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں, کسی اور مقصد کے لیے آتے ہیں, کسی اور مقصد میں لگ جاتے ہیں, یعنی وزٹ پہ آئے تو کسی اور مقصد پہ لگ گئے, اسٹوڈنٹ پہ آئے تو کسی اور مقصد پہ لگ گئے, تو ان کو روکیے. اب ایف آئی اے آفیسر کا کہنا ہے کہ جناب ہم نے یہ بات فیصلہ کیا ہے کہ جب تک آپ ایفیڈیوٹ لے کر نہیں آئیں گے, جب تک آپ 18 گریڈ کے 19 گریڈ کے آفیسر سے لکھوا کے نہیں آئے, بھلے آپ کے پاس ہر چیز موجود ہو. اب یہ جو پروٹیکٹرز ہیں نا, ان کی کراچی, اسلام آباد, لاہور ہر جگہ آفیسز ہیں, انہوں نے اپنے بندوں کو ایئرپورٹ پر کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کو مشکلات نہ ہو اور وہ ہاتھ کے ہاتھ یہ چیک کر سکیں کہ جناب ان کے ڈاکومنٹس جینون ہیں. آپ سوچئے ایک ڈگری آپ کو یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہونے کی ملتی ہے, اس کو آپ پھر ایچ ایس سی سے اپروو کرواتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو پروٹیکٹڈ کرواتے ہیں, اس کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے کہ ایئرپورٹ پہ ایک بندہ جو ان کی پروٹیکٹر کمپنی کا ہوگا, وہ جو ڈپارٹمنٹ کا ہوگا, وہ بیٹھ کے چیک کرے گا کہ بھائی آپ کا یہ ڈاکومنٹ صحیح ہے. مطلب یار اس سے زیادہ بدقسمتی پاکستانیوں کے لیے اور کیا ہوگی, اندازہ لگائیے. اچھا اب یہ بات ہو گئی. اب میرا سوال ایک چھوٹا سا ہے, میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بھائی پوری دنیا کے اندر روک تھام کے لیے قانون بنائے گئے ہیں, لیکن یار اس طرح سے لوگوں کو تنگ کر کے کوئی قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا ہے, کوئی اس طرح سے تنگ نہیں کرتا ہے. اگر آپ اس طرح سے تنگ کرنے لگے تو یار پھر یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کریڈیبلٹی متاثر ہوگی. یہ کس مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں پھر؟ ورنہ پھر میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں. اگر ہم نے یہی کرنا ہے گریڈ 18 گریڈ 19, یعنی دوسرے کے کندھے پر اگر ہم بندوق رکھنی ہے تو پھر آپ خود بیٹھ جا. پر وہاں پہ آپ کو کیوں بٹھایا ہوا ہے, دوسرے لوگوں کو کیوں بٹھایا ہوا ہے, جن کو یہ بھی تمیز نہیں ہے چیک کرنے کی کہ بھائی یہ بندہ واقعی میں جینون ہے یا نہیں ہے. بہت سارے لوگ کرتے ہیں اوٹس پٹانگ حرکتیں, میں یہ بات نہیں کہتا کہ لوگ جاتے ہیں اپنے ویزے کا بھی غلط استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یار اس کے بدلے آپ تمام لوگوں کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں, کیسے آپ ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں. اچھا اب انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ جناب آپ کوشش یہ کیجیے آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہوں, ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے. اب آتے ہیں سب سے آخری بات پہ. بچنا اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہوں, احتیاطاً آپ ایک کام یہ کیجئے. اچھا جو امیگریشن کی طرف سے بھی بات کہی گئی ہے کہ اگر رجسٹرڈ کمپنیاں ہیں, رجسٹرڈ کمپنیاں جو جیسے دبئی کی ہو گئیں, بحرین کی ہو گئی, ابودھابی کی ہو گئی, خلیجی ممالک کی ہو گئی, سعودی عرب کی رجسٹرڈ بڑی کمپنیاں, ان کے پاس اگر آپ کے پاس ان کا جاب ویزا موجود ہے, ان کی طرف سے جاب لیٹر موجود ہے, تب تو آپ کو کوئی ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے. تب آپ کو ایفیڈیوٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ریپوٹیڈ کمپنی ہے. لیکن ہاں اگر آپ اس سارے کیوس سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی ہی کمپنی سے ایک لیٹر لکھوا لیجیے. 18-19 گریڈ والا آفیسر تو آپ کو لکھ کے نہیں دے گا, اپنی ہی کمپنی سے لگوا لیجیے کہ بھائی ہمارے پاس جاب کرنے آ رہا ہے, اور یہ جاب کر کے جب اس کی جاب ختم ہوگی تب یہ واپس جائے گا. اگر اس کو کسی دوسری کمپنی میں جانا ہوگا تو یہ دوبارہ سے ویزا لگوا کے لے کر آئے. یہ کتنا پریکٹیکل ہے. پاکستان کے اندر تو قوانین ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹیکل ہوتے ہی نہیں ہیں. اب یہ والا معاملہ کتنا پریکٹیکل ہے, یہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.